बेपार फेपार नाई आज होटेल आज कौन करिया खदा ए बाबू पढ़ पढ़ कौन खाइबू पैसा आज पैसा नहीं होटल फेरा फेरी पैसा नहीं तो मिल नहीं होटल फेरा फेरी पैसा नहीं तो मिल नहीं पैसा 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 नहीं बैग नहीं क्या ठीक है तगड़ू का पैसा আছে पैसा আছে हाँ देखा 10 টাকা হবনি 70 টাকা 70 10 টাকা কিছু নাই এটি হবনি খাইয়া পাই কলা 10 টাকা হবনি এই নিকে এই যা হবনি হবনি যা বল জীবনে জীবনে পয়সা নাই টঙ্কা নাই এণু বঞ্চিবারে মানে নাই জীবনে জীবনে পয়সা নাই টঙ্কা নাই এণু বঞ্চিবারে মানে না